सुंदर भाव जो कविता लिखिले भागवत प्रचार समिति माध्यम वास्तविक प्रभु दरबार धन्यवाद काउंट करी कहते हुड़हुड़िया हरिबल कि दुईटा देख बड़ कई ता भर बड़ सान बोल आनंद देख आमे उभय जाऊँ मोर गोटे तो अलग रूप अच्छे से पालागला आम दी दल जाक राति झगड़ा कर दिन मिशी जाऊ अर्थात हरिबोल को हुड़हुड़ी कि सान करवा कि बड़ करवा भागवत टीके आस कले प्रथमे एक ब्रह्म धीला प्रथमे एक ब्रह्म थिला हरिबोल को जदि ब्रह्म करवा द्वितीय प्रकृति होला प्रकृति हूँ हुड़हुड़ी तेणु प्रकृति नथे प्रकृति जे पुत्र जात पईला वेद तत्व ओंकार रूपे थिला वेद कहीं न जाने तार भेद जेतु होइला नाना गति तात्व कहीं न जानते बोल आनंद हुड़हुड़ीर जी पावर हरिबोलर से पावर किंतु हरि कहे हरि बोल हुड़हुड़ी हुड़हुड़ी पड़े कौन हम जाच देवी माने पलि आसले देवी शक्ति हूँ देवता शक्ति ठू टिके मातृशक्ति केवल माँ को सेविले बापा तेरे पुत्र जाई अजमर एक कथा द्वितीय कथा मुझे आड़ुषर कहूँ भाषण कर्म कुआड़े जाए एमतिया पुओ हुए तो बापा जाए थाना पहुँचला आज्ञा कहते ठीक मंद नुह साधुवाद देवी किंतु कर्म कुआड़े जाए ब्रिटिश समय विदेशी आक्रमण रे कला आम दल मिसी ना अहिंसा आंदोलन मु छाड़बी नहीं जेल भर आंदोलन दिगला जिते पचारे तो पचार पंडित कहते तो ना कौन तो घर कौन तो बापा ना कौन तो ठिकना कौन कह बारंबार पचारे कले मो घर ना मो ना ना मो ना नाम कले ये पूरी दे भीतर आए से 20 पॉइंट जहाँ कहले तार भर कहूँ सत्य घटना आपंकर इतिहास कथा देशर कथा स्वाधीनतार कथा टिके सजन जेल कोठरी दीर्घ वर्ष रहा मान्यवर सुप्रीम कोर्ट विचार करागला डकागला जज साहब पचार मान्यवर जज साहब पचार विचारक मुख्य विचारपति तुम्हारा नाम क्या है बोले सुबुनी हूँ तो मुझे आप पचार तुम्हारा नाम क्या है ना मेरा नाम है घुटने मिलते सुन जाता मेरा नाम क्या है ना मेरा नाम है मेरा नाम क्या है तुम्हारा नाम क्या है ना मेरा नाम है आजाद मो ना हूँ आजाद मो आजाद आजाद रही मो ना हूँ आजाद अरे उल्लू तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है तुम बापा तुम तो पूरा घर थब तो बापा ना कौन तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है ना मेरा पिताजी का नाम है इंडिपेंडेंट अर्थात स्वाधीनता मो बापा ना हूँ स्वाधीनता तुम्हारे घर क्या है तुम्हारे घर कहाँ है तो तुम्हारा घर कोठी ना मेरा घर से जेल कोठरी जज रागी के कौन कले इनिशियल कले पुणी भीतर पुरे दियो निज पॉकेट रु पिस्तल आनले निजे मारे देले ना हला तंकर आजाद चंद्रशेखर पुओ गोल आनंद कवा देश स्वाधीनता करिला कर्म कुआड़ा गला वैकुंठ को गला जाति पाई जीवन दे
ନମିତା ଜୀବନ ବଡ଼ ନା ଜାତି ବଡ଼? କହ, ଜାତି ବଡ଼ ନା ଜୀବନ ବଡ଼? ଜାତି ବଡ଼। ଜାତି ବଡ଼ ନା ଜୀବନ ବଡ଼? ମା ଜାତି ବଡ଼ ନା ଜୀବନ ବଡ଼? ଜୀବନ ଥିଲେ ସିନା ଜାତି ଅଛି ନାଇଁ। ଜାତି ବଡ଼ ନା ଜୀବନ ବଡ଼? ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ବଡ଼। ଏ ପୁଅ, ତୋ ବାପା ତ ଖୋଳ ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ 30 ବର୍ଷ, ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ଯାଉ ଗୋଟିଏ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ବୋଲ ରାମ ଲେଖବା ଭାଗବତ। ଜାତି ବଡ଼ ନା ଜୀବନ ବଡ଼? 11:30 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶ୍ରାମ ହବ। ସମୟ ହେଇଗଲା, 2 ମିନିଟ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା। ସେଦିନର କଥା, ନବାବ ସୁଲେମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ରାଜା, ଝିଅ ହେଉଛି ଦୁଲିଆ, ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ, ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲାଟା, ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଗୁଣମତୀ, ରୂପମତୀ, ଆୟୁଷ୍ମତୀ, ପଣ୍ଡିତା, ଶିକ୍ଷିତା, ନା ତାର ଦୁଲିଆ। ଦୁଲିଆ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସୁଛି, ପିଲାଳିଆ କଥା, ପିଲାଳିଆ ବୟସ। ଝିଅଟା ଦେଖିଲା 2 ମାଲା କୋଠାରେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ। ମାଆକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମା ସେ ପୁଅ କିଏ? ନା ରେ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଯାହା ହଉ ଖବର ନେଇଗଲା, ସେ ହେଉଛି ଆମର ସେନାପତି। ମୁଁ ସେନାପତି ବାହାର। ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଜାତି ବଡ଼ ନା ଜୀବନ ବଡ଼? ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ସେନାପତି, ଆରେ ସେ ତ ମୁସଲମାନ। ମୋ ଝିଅଟା ଯୋଉ, ସେ ତ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ, କ୍ଷମା କରିବେ, ସେ ତ ହିନ୍ଦୁ। ମୁସଲମାନ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବି, ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ? ଆରେ ଝିଅ ଭୁଲଭାଲ କରନା, ସେ ରାଜି ତ ନା? ମୁଁ ଜାଣିନି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। 1 ସାଇଡ୍ ଲଭ୍, ତାକୁ ଡକେଇଲେ କାହାକୁ? ସେ ସେନାପତି। ସେନାପତି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ପୁଅ, ନା ତାର ହେଉଛି କଳାଚାନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଇତିହାସ ଜାଣନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଦେଖବା। କଳାଚାନ୍ଦକୁ ଡକେଇଲେ, କଳାରେ କଳାଚାନ୍ଦ କହ, ଜାତି ବଡ଼ ନା ଜୀବନ ବଡ଼? ନୀରବ ରହିଲେ। କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଏ କଥା? କିଛି ତ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ, ଜାତି ବଡ଼ ନା ଜୀବନ ବଡ଼? ଦେଖିବାକୁ ପୁଅଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ପୁଅ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ବଡ଼। ଜୀବନ ବଡ଼ ନା? ନା ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ତୁମକୁ ବିବାହ, ଯଦି ବିବାହ ନ କରିବ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ଜାତି ବଡ଼ ଯଦି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ତମେ ବିବାହ କରିବ। ନା ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ନା କାହିଁ ହେଇପାରିବନି? ତମେ ତ ନିଜେ କହୁଛ ନା ଜୀବନଟା ବଡ଼। ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମେ କ'ଣ କୁହ? ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ, ମାନବିକତା ଅଧିକାର କୋଉଠି? ଜୀବନରେ ନା ଜାତିରେ? ନା ତାହେଲେ ମୋତେ ଅପସନ୍, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରିବି, ମା ଯଦି ରାଜି ହେଲା ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗରେ ବାପା ମରିଯାଇଛି, ବିଧବା ମାଆଟି ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ମା ହେଉଛି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେ ମହାରାଜ, ତମ ଝିଅ କେମିତିଆ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ିବ। ମୁଁ ନେଇକିରି ଯିବି, ମୋ ମା ଦେଖିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି କରିବ, ଏଥିରୁ ସମାଜକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ। ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହାବ ନା, ବାପା ମାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଦେଖବା। ଠିକ ନା ନାଇଁ? ନେଇକିରି ଆସିଲା, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିଲା, ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଡ଼ିତ ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚେଇଦେଲା, ରାତି 2ଟା, କବାଟ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କଲା। କିଏ ରେ? ନା ମୁଁ କଳା, ତୋରି କଳା। କଳା ଚାନ୍ଦ ଆଇଛୁ ଏତେ ରାତିରେ? ଡିବିଟାକୁ ଟିକେ ତେଜିଦେଲା, କୋଉଠି ଭଲ କେହି ଦେଖା ଯାଉନି। ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଅଁଳିଆ ହାତ ପାଦରେ ବାଜିଲା। ଇଏ କିଏ? ମା ମା, ଏ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ସିଆଡ଼େ ବାହା ହେଇଯାଇଛୁ? ନା ନାଇଁ ମା। ହଉ 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 ହଉ, ଆସ ଆସ। ଏ ଝିଅ କିଏ? ତା ପରିଚୟ କ'ଣ? ସେ କୋଉ ଜାତି କହିଲୁ ବାପା? ନା ଇଏ ହେଉଛି ମୁସଲମାନଙ୍କର ଝିଅ। ଏ ବାପା, ତୁ କ'ଣ କଲୁ ରେ? ମୁଁ ତତେ ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ରଖିଦବ ତ ମତେ? ମା,
तू कह जाति बड़ ना जीवन बड़ ना रे मु जानी जीवन बड़ किंतु कौन करी उपाय किछि नहीं ना ताहले प्रतिकार ना अच्छी गाँ शासनी ब्राह्मण जदि पंडित राजी हो मोर किसी कर ना गाँ मोर हेले ये कथा क्या मुझे मुंड टेकी बाट चली पारि मत मारी पक ब्राह्मण मुना ना तू ब्राह्मण पुओ मुसलमान झील को बाहर मुझे मुझे स्वीकृति देवी सदैव स्वीकृति संप्रति देवी हेले जगत मानव तो कौन करी सांगे सांगे चलला पचारि पचारि जाए पहुँचला मुरबी घरे ब्राह्मण शासन बसे दंडवत ना हाँ ये तू ना अमुक पुओ ना हो आ तू तो दिल्ली में देलु ना आज्ञा ना बापा तो तोर चलीगले आ तू आसु झील किए ना मुझे आसी आप कहतु जाति बड़ ना जीवन बड़ ना कहीं कथा पचार ना पचार आप कहतु दीटार गोटे उत्तर दिंतु ना जीवन बड़ ना को मुझे विवाह हेबी आप स्वीकृति दिया ना बापा मु जाने किंतु मिथ्या कथा जब प्रजा कहे बेल हो सत सत तो मिथ्या जानी जानी मानी मानी बोला जाए सत सत मुझे किसी कहीपर कौन करी मु रही ना जीवी मु ग्रहण करी कि नहीं राम कहते बापा मु वन को जी मत आशीर्वाद करना जा बोले कही नहीं था बोली उत्तर राम जा इच्छा था मु कहूनी वन को जा मु कहूनी रह तो इच्छा जा प्रतिकार नाम देशर आम राज्यर राजा मुकुंद देव राजा मुकुंद देव जदि हाँ कहीदेवे आम किसी कहबार ना आ गोटे कम कर मुकुंद देव पूर्व तू टे गलु पंडित जो आम मुक्तिमंडप अच्छे मुक्तिमंडप जाए पंडित सभा कथा पचार जदि सी हाँ कहीदेवे मु गाँव में किसी करार ना पंडित मुक्तिमंडप कहते आम हाँ कहीदेव तू मुसलमान झील बाहर मुक्तिमंडप जो जाए पहुँचती समस्त घटना कहले गलारे पड़ा चाँद आम जानू पचारा जाति बड़ ना जीवन बड़ आप समस्त पंडित विद्वान मैंने बस जीवन बड़ कहले जीवन बड़ किंतु उपाय किसी ना जाति बड़ निंदा कर जगत पंडित सभा को मुक्तिमंडप को अवे चैन मन घेतु किंतु लोकापवाद बड़वन मत में लोक अपवाद राम कहते लक्ष्मण उपाय किसी ना कौन कर मुक्तिमंडप पास कला जदि आम गजपति राय देदेवे मुकुंद देव मान्यवर मुकुंद देव महामहिम जदि पास करदे बिल्ला आम किसी कहबार ना आम राजी मुकुंद देव पारे पहुँचला हे मणिमा तुंड रही मुंड खोल मुंड रही तुंड खोल ना कह ना आज्ञा आप कहतु जाति बड़ ना जीवन बड़ ना जीवन बड़ जे कहीं पचारू ना मुझे झील को बाहर असुविधा कौन अच्छी ना सी मुसलमान ना ये समाज तो ग्रहण कर आप राजा हिसाब से आप ठेका भिड़ी आप कहतु कौन कर समस्त एक शिक्षणीय कौन कर पांडव गीता से गोटे श्लोक कहले जनाम्य धर्मं न मे प्रवृत्ति जनाम्य धर्मं न मे निवृत्ति कहले मु जानिछि धर्म कौन मु जानिछि अधर्म कौन मु जानिछि संत कवि हरिदास जीव जीवरे ब्रह्मपुरी अच्छी देख जाति के मारे पुओ न पाइब सुख एक कथा मु जानिनि जानिछि किंतु उपाय किसी ना पारे तीन थर मुझे आपको आनी देवी पचारि मंत्री कहते सावधान राजा को आंगुठी देखिए कहूँ धीरे धीरे कह हसला कला चांद कहला आज्ञा कहतु जाति बड़ ना जीवन बड़ दी प्रकार कौन कहते ये स्वर्ण हाँ कहतु ना कहतु मुझे झील को ग्रहण करी कि ना आप कहते जाति बड़ एडे कहते जीवन बड़ तीन थर मु पचारि पचारा तीन थर राजा कहले ना हो पारनी आसला कला पहाड़
ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲା ସବୁ ଶେଷକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖରେ। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀକି ଦେଖିଲା, ପ୍ରବଳ ଖରା। ମା କୌଣସି ମାଠିରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେ ମୋତେ। ନା ରେ ବାବା ମୁଁ ଦହି ବିକିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦହି ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଓଷା ଖଣ୍ଡେ ଥବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପକ୍ଷେ ଦେ ଦେ ଦେ। ଆରେ ଦୂର 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 ଦୂର। ତୁ କୋଉ ଜାତିରେ? ନା ମା ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ମୋତେ ଜାତି ପଚାରୁଛୁ? ମା ଜାତି ବଡ଼ ନା ଜୀବନ ବଡ଼? ନା ରେ ମୁଁ ଜୀବନ ବଡ଼ ଜାଣିଛି ଯେ କ'ଣ କରିବି? ନା ତୁ ବି ସେଇଆ କହିଲୁଣି, ଜାତି ବଡ଼ ଧନ୍ୟରେ। ଆଉ ଦେ 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 ମୁଁ ଦୂରେଇକି ରହୁଛି। ନା ତୁ ଚମଡ଼ା ବାଜାଟା ପକେଇଛୁ ନା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି। ନା ମୋର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତୁ କହୁଛୁ ଚମଡ଼ା ପକେଇଛୁ। ହଉ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା। କହିଲା ମା ଆଉ ଟିକେ ଦେ। ନା ସରିଗଲେ ମୁଁ ବସ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭଲ ପାଣି ଆଣି ଗଲାରେ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଦୁଆରେ ବସେଇ ଯାଇଛି ବୁଢ଼ୀ, ଆଉ ଫେରିଲା। ଭଲ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଭଲ। ତେଣୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏଇଠି ଜାଣିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ମା ତୋ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବିନି, ମତେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଦେଇଛୁ ପାଣି। ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ଦୁଲିଆକୁ ନେଇକିରି ତୋ ବାପା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲା। କଥା ଏଇଠି ସରିଛି। ତ ସଜନ ଏ ସମାଜ ନେଇକିରି ଚଳିବା କିନ୍ତୁ ମୁସ୍କିଲ। ଜଣେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲୁ, ଆରେ ବାପା ଆସେ ଭାଗବତରେ ଯିବୁ, ଭଲ ହାତଟି ଅଛି, ଟିକେ ଖୋଳ ବଜେଇବୁ। ବାପା କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ପୁଅଟା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ, ତାର ବୟସ କ'ଣ ହେଲାଣି? ଟିକେ ଶୁଣ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଠିକ। ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଜବାନ ଦଉଛି ଛାତି, ଜାତି ପାଇକା। କିନ୍ତୁ ଜାତି ବଡ଼, ଜୀବନ ବଡ଼, ଗୁଳି ବଡ଼, ହରିବଳ ବଡ଼। ତେଣୁ ସମାଧାନ କରିବା। ତେବେ ହେ ସଦନ କଣଟା କହୁଥିଲେ ଭୁଲିଗଲି। କୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ? ନା ନା ଛୋଟ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଗଲାରେ ସେ ଗାୟକ ହବ, ଆସିବ, ଆମ ଭାଗବତରେ ଯିବ ନା, ତାର ବୟସ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର କଳାକାର କହୁଥିଲେ, କୋଉ କଳାକାର ନା କହିଲେ, କହିଲା ଗୋଟେ ଭାଗବତ ପଢିବାର ଗୋଟେ ବୟସ ଅଛି ନା, କ'ଣ ବୁଢା ବେଳେ ପଢିବ? ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବି, ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମହିମାମୟ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। 13 ବର୍ଷରୁ ଆଜି 64, 63, 64 ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଚାଲିଛି। ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ସମୟକୁ ଅପଚୟ କର ନା, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଲା ଜୀବନରେ ଫେରିବନି। ଆଜି ହିଁ ଭାଗବତରେ ସ୍ମରଣ ସର୍ବେ ବୋଲାଣ ଦେଖିବା। 12:30 ସରିବା କଥା, 10 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ଥିଲା। ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ନାମ କରିଦେବା। ଜୟ 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 ରାମ ରାଜୀବଲୋ ସନା ହେ।
चंद्र की सीतामया की लाल की लाल की लाल की बाल की बाल की सिद्धेश्वर महादेव की सिद्धेश्वर महादेव की सिद्धेश्वर भागवत टुंगी की सिद्धेश्वर भागवत टुंगी की तेरा संत कुल की पंचसुखाश्रम की कमलाश्रम की मंदरधर दासाश्रम की भगवान समस्त को सुख शांति रखंतु बोल आनंद कबार स्वामी का प्रत्यर्थ बोल आनंद पावन भावना टेक रहु बोल आनंद धर्म रजहु बोल आनंद सखंड रहु बोल आनंद टुंगी प्रचार समित ओडिशार जय हो बोल आनंद भगवत टुंगी प्रचार समिति टांगी चौद्वार जय हो बोल आनंद सिद्धेश्वर भागवत टुंगी लक्ष्मी नारायणपुर स्थान भली बिला लगी सिद्धेश्वर महादेव दरबार रे बोल आनंद सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् राज्य सभापति मंगुली बाबूंकर आम प्रति यही आशीर्वाद थाऊ संपूर्ण भारत हरिबोल हुड़हुड़ दियो विशेष घोषणा आपण माने प्रसाद करेंगे नंबर 2 आसंता काली 20 तारीख समय होचे सकाळ 9टा समय विरूपा बेराज तले आपनकर जो मणि मंदिर अखंड मंदिर प्रति मास से आमर बैठक होची सत्य सनातन भागवत प्रचार समिति 24 पंचायत तरफ आपण मान निवेदन आपण मान समते जानछथि पुणी आउ थे मन पकई देले एवं तृतीय कथा आज मोर दादा तांकर आज होची आपणकर सांबत्सरिक वर्षिकिया से वैष्णव मेलार आयोजन कराई कार्य व्यस्तता सकाशे अर्थात दिन राति पुरुषेत ना समय ना आपणकर सत्यानंद महाराज बाबा अच्छा आपण पाखु बोधे आम 9टा गलु घरे पहुँचलु सुटिंग है 2टार सरला राति 2टार कार्यक्रम है 2टा पर निद है हूँ तो शुआ है तथापि आगुरी आपण मानक क्षमा देवे जदि आज आपण मैंने 3टा बेलू पहुँचे चूड़ाखिया चारवाटिया बजार में मुझे भारी खुशी हेबी समस्त अनुरोध आज आप गले भल जदि न जाई पारती आसंता काली 9 तारीख मीटिंग के जीवे समस्त अनुरोध सर्वे बोला काली कोड़े 9टा बेले 9टा समय